Pabili. Ano yun, te? Kuya, pabili ako ng bawang. Bawang? O, yung isang buo. Sibuyas, isa din. Isang sibuyas. Tapos, Ano pa, te? papaya yung hilaw lang. Pang tinola. Ito, te. Maliit na lang. Magkano ganyan? 20. Sige. Tsaka isang magic sarap. Isang. Yung tatluhan, kuya. Te? Oo. Tsaka isang sardinas, yung mega. Yung kulay pula, kuya. Mega. Sige. Wait lang. Ito, te. Tsaka isang pork cubes na din. Sa mano pala kuya nung chowi taffy, dalawa. Sure, toffee, dalawa. Oo. Dalawa. Ayan. Ay, ano pa pala kuya, sa labat, isa lang. Sa labat. Oo. Yan. Yan lang kuya. Sige, te. Patotal na lang ako. 25 plus... Wait lang, te. 25 plus 20 plus 10 plus 4 plus 12 plus 10 plus 10 91 lahat eh. Ay, ito kuya, bayad. Thank you. Plastic ko na. Please.